the minds of the people, because the mindset is what is killing us. The mindset of only success in the world is making money, how much money you make. That's a measure of success. We are saying, no, that's not the measure of success. How you change the world, how you contribute in making a difference in other people's life, that is the measure of success. Depuis 4 ans à Bogra, on découvre ce modèle. Bien sûr, on y a mis tout ce qu'on savait faire. On savait faire des usines et on a aidé à construire cette usine. Mais cette usine, elle est 100 fois plus petite qu'une usine qu'on construit d'habitude. Et c'est déjà d'ailleurs, pour d'autres chez Danone, c'est déjà du coup une inspiration qui se dit « Ah mais en fait, petite usine, ça fonctionne aussi. Ah mais c'est finalement pas très cher. Ah mais on gagne en coût de distribution » et ça devient intéressant comme modèle. Et c'est un modèle qu'on a appris là-bas. বাড়ির কাছে একটা ভালো প্রতিষ্ঠান হয়েছে, এই জায়গায় একটা সুযোগ সুবিধা আছে, এই জন্যে আর নিজেদের কিছু সাশ্রয় হয়েছে, পরিবারের জন্য কিছু উপার্জন করি নিজেরা, এই দিয়েই চলে আর কি ভালো মতো। একদিন ডিউটি করলে সরকারের 3 দিন টাকা দেয়, তারপরে হলো যে বছরে 20 দিন ছুটি আছে, তারপরে মনে করেন ঈদ বোনাস দেয় বেতনের অর্ধেক, তারপরে এখান থেকে পোশাক দেয়, পায়ের জুতা পর্যন্ত দেয়, গায়ের গোটাল পোশাকে ওখানে এখান থেকেই দেয় আমাদেরকে। হ্যাঁ।